C'est un raster téléchargé tout sur internet. Les valeurs sont des valeurs de précipitation de 0 à 189 mm. Imagine la précipitation, c'est une moyenne calculée sur 50 ans. C'est une moyenne calculée sur 50 ans. نشوف téléchargement صح ولا غير طحت عليها بارازار يعني c'est une moyenne calculée sur 50 ans de 1950 à 2000. Sincèrement الله الله المستعان. من القور عاطينها لنا باطل هكذا. تابع دركا يرحم والديكم واحد يطلب منكم بار كومون لا بار ولايه عطيو لي لا موين دي بريسيبيتاسيون بار ولايه. ديروا اون كارت دي موين دي بريسيبيتاسيون موين بار ولايه. هذه سي لو راستر دو مود فيفري. هذا c'est-à-dire هما حاطينهم بار موا chaque mois une moyenne. دوك نعطيهم لك نعطيك العام. خليني نتنبه. خلاص والله غير فري اوف شارج كشي يقولوا هذا. اما كيفاه نديرو باه نخرجوهم بار ولايه دي موين بار ولايه. Donc l'objectif c'est d'avoir un vecteur qui est les wilayas ou fait précipitation moyenne, une carte de précipitation moyenne. On va utiliser spatial analyste zonal. Donc ça va être zonal statistique. Statistique zonale. On va faire des statistiques zonales. On a des zones, on va faire des statistiques. Alors, on va lui donner wilaya, on va voir ce qu'il va nous donner. Wilaya, le champ c'est wilaya, le raster c'est précipitation. Et il va nous donner un raster, précipitation moyenne. Moyenne point tif. Voilà. On va lui spécifier ce qu'on veut comme valeur moyenne, minimum, maximum, somme, variété, etc. Donc c'est 1000. Pour nous c'est 1000. Si vous voulez avoir par exemple les précipitations maximales par commune, vous pouvez l'avoir. On va lui dire OK. Et il va sortir un raster. Voilà. Donc شوف هادو سي دي. شوفوا الفرق هنايا. شوفوا بيكسل فاليو 53. دونك وين تروح سي 53 هكذا. الوغ كو من قبل بور لا ميم ولايه تمشي شويه تتبدل. دونك سا سي اون موين دارها حسبها كالكولا. ندرك كيفاه نخرجوا هاد لا موين من راستر البوليغون هكذا. للبوليغون هذا اللي ولايه دير والو. شنو دير؟ عندك ان اوتي اسمه بوليغون فيتشر تو بوينت. هذا لازم نلقاوه. هذا سكايب feature to point. Entité vers point. Alors ça doit être feature to point. Alors اعطيو l'entité qui est les wilayas ou les points حطهم dans une géodatabase et ça va être des centroïdes تاع les wilayas. هادو ياخذ المركز ثقل. هو ماشي ثقل مي بون يحطهم في لو سونتر.
هاهما راهم لي بوان ديالكم. بعد كاين ان outil واحد اخر ان outil d'extraction qui va nous permettre d'extraire la valeur du pixel, le point. Extraction. ماشي في 3D data management peut-être spatial analyst. Extraction. Non. Extract value to point. Voilà. Il va nous permettre d'extraire la valeur du pixel et يحطها le point. Point feature, c'est les centroïdes. Raster, c'est la moyenne. Et il va nous donner un centroïde. C'est meilleur moyenne. باش نفرقوها برك. اوكي close. كي تفتح لا طابلة تريبيوتير à la fin كاع عندك raster value. هذا raster value c'est la précipitation moyenne. Et vous avez 48 ولاية. قاعدتنا نديرو حاجة واحدة c'est une jointure كيما اللي مالفين نديروها. نشوف كاين ولاية طري بيان. دونك نديرو une jointure نتم برك joindre مع les centroïdes moyennes avec le champ des wilayas. On va dire ok. Asbr. Propriété, symbologie, quantité et raster value. Et vous aurez une moyenne des précipitations par wilaya. هذه خرجناها من un raster qui marque. Bien sûr, خذي البرانسيب. ياك un polygone, un shapefile زدنا له une valeur كانت في un raster ياك وخرجنا منها une carte des précipitations moyennes par ولاية de l'Algérie. دك هذا راستر يقدر يكون اي راستر سواء précipitation, altitude, n'importe quel raster, n'importe quelle valeur. وهذا يقدر يكون n'importe quel polygone. ياك انتي الا حبيتي par exemple pour un sous-bassin versant شي à l'altitude moyenne تقدري تخرجيها مثلا بهذا الميثود.